मु तो विश्वास करुच्ची बहुत ही भल सुस्थ परंपरा हो देखो बर्तमान 30 वर्ष तले जो संख्या जी संख्यार सिनेमा निर्माण होता ओडिया हो कि हिंदी हो कि साउथ इंडियन भी हो बहुत कम थिला आज आम गोटे कटथट कंपटीशन देखी जाऊे तो आज समस्ते चाहते फिल्मटा बेटर हेल्ले ही दर्शक को सी अट्राक्ट करेंगे से एक्सपेरिमेंट हो भावुँ आम एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ कर सारूँ जे आम भी अन्य कौन इंडस्ट्री ठू पछरे ना हो। नमस्कार मो ना विश्वरूप दास आम सहित आज अच्छा जड़े कलाकार अभिनेता श्रीजुक्त प्रभंजन मिश्र तांको सहित आम आज कथा हाँ प्रथम मुझे विषय टी कहीदे आपण को अनेक गुड़िया चलचित्र टेलीफिल्म ओटीटी प्लाटफर्म से अभिनय कर खूब उच्चकोटीर अभिनय गुड़ाए प्रशंसा से साउंटी आपण मान एवं तांकर से सिनेमा गुड़ी को आपको कहीदे जमती टेलीफिल्म दूरदर्शन पे से करथिले आहत मनीष शत्रु विनाश जह्नरातिर सेतु वेब सीरीज करथिले एंथोनी आओ नेक्स्ट पाई आ फिल्म करथिले रास्ता मान्यता समीक्षा दालचीनी अतिथि कला करथिले दालचीनी से एवं शॉर्ट फिल्म करथिले प्रतिवाद चारिकांध चारिकांध से अतिथि कलाकार भाव अभिनय करथिले एवं निजर किसी प्रोडक्शन भी से करथिले जेमती कि आरण्यक बेली गोटे चलचित्र को से प्रोड्यूस करथिले दूरदर्शन पाई ता सहित अनेक गुड़े पुस्तक से लिखिं से बर्तमान किसी पुस्तक तांकर प्रकाशित होमती कि परिचित प्रतिबिंब शिवभूमि आसतु सहित आम आज भेट हाँ। सर नमस्कार। नमस्कार आपण को आम स्वागत करुँ आम कार्यक्रम को। सर आपणकर निकट में अनेक फिल्म देखीचु जो फिल्म आपंकर अभिनय बहुत उच्च कोटर थिला एवं से फिल्म गुड़ी भी दर्शक को बहुत भल लगी मु भी देखी से फिल्म आपंकर से परिप्रेक्षी में आपंक सहित मुझे कथा चाहूँगी जमती कि गोटे क्वेश्चन मन को बारंबार आसूची ये मुझे क्वेश्चन किसी रखी आप गोटे भिन्न पेशार आप जमती कि गोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट हिसाब से आप अच्छा से पेशारे तथापि आप जन कलाकार आप भावुं गोटे भिन्न पेशार थी चलचित्र को पेशा करके आगू जाए भावुँ जाइए मो चार्टर्ड अकाउंटेंसी मो पेशा निशाटा मोर अभिनय से निशाटा थिला बोली मु भावुँ आज किसी चलचित्र काम कर द्वितीय कथा हूँ जदि मन थे सुजोग आपे आसे सेमती सुजोग तार से आसी जाऊँ भगवान आशीर्वाद किसी भल कम मिली बोली भावुँ आशा अच्छी जेहेतु बर्तमान परिवर्तन हो सिनेमा शिल्प में भल भल कहानी मौलिक कहानी की लेकिन चलचित्र तैयारी होची किसी यंग मास आसुच्चंती तो मु आशा रखी आगू भी किसी भल कम कर भिन्न पेशा थी भी चलचित्र काम करहब निश्चय करहब जदि डिटरमिनेशन अच्छी जड़े से टाइम बाहर कर निश्चय कर। धन्यवाद मु परवर्ती प्रश्न पचारि आपको मोर आ गए प्रश्न थी आप चलचित्र बर्तमान जो ट्रेंड चलती तार दृष्टिकोण कौन मिले भावुं मु भावुँ चलचित्र शिल्प गोटे समय चलता जोटा तार गोटे अंधकारमय समय थिला कहले चले लोक दूरे जाइए किंतु अमावास्या पर चंद्रमा ही आसे से ही समय देखिए आम जाऊँ अमावास्या और चंद्रमा भर समयटा धीरे 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 आलोक आसूची बर्तमान जो फिल्म गुड़ा हो बहुत भल फिल्म हो किसी फिल्म मुझे भावुँ बर्तमान भल बिजनेस भी कर रिसेंटली जो फिल्म गुड़ा रिलीज होती बिजनेस भी बहुत भल हो आ गोटे जिन जो कहना चाहिए सेटा हूँ जेकोसी गोटे चलचित्र शिल्प को विश्वास करे से तार समृद्धि हुए जो निजर मौलिक कहानी चालीचलन लोक मैंने जो फिल्म देखती से फिल्म सहित से चरित्र गुड़ा सहित निजक आइडेंटिफाई करा दरकार जोटा बर्तमान फिल्म रे हो पारुची आम कपी बर्तमान करूँ मौलिक कहानी की लेकिन करुँ तो मुझे भावुँ आम डेफिनेटली धीरे धीरे आम आगुचु किंतु आम आगु को आहरी आगू जा आम शिल्प आहरी बढ़ प्रोवाइडेड टिके गवर्नमेंट सपोर्ट दरकार। आज्ञा आज्ञा सर आ गोटे कथा पचारि बर्तमान जो चलचित्र देखार जो प्रेक्षालय गुड़िक विभिन्न सिटी मानक हो गाँव मानक हो आग अपेक्षा एवकार जो टिकेटर मूल्य यथेष्ट वृद्धि पाई फल आम दर्शक जो मैंने अच्छा से मैंने कौट ना कौटी टे निजक माने से पैसा देवाई टे अनिच्छा प्रकाश कर तेणु भावुँ जो प्रेक्षालय जो टिकेट सब तार मूल्य कौन एतिक हवा दरकार ना नाई एथर किसी परिवर्तन
मुझे दुईटा जिन कहना चाहिए गोटे जिन हूँ आम टिकटर मूल्य निश्चित भाव बहुत अधिक रोचे जिते गोटे शिल्प को बचाई सरकारी प्रोत्साहन बहुत दरकार थाए तो निकट अतीत जो चलचित्र शिल्प जमीक आमर आसाम है कि वेस्ट बेंगल है कि इवन साउथ इंडियन किसी इंडस्ट्री है से शुल्क कमे पूरा बंद कर जमीक टिकट प्राइस कमिज मु विश्वास करमर बर्तमान से समय आसी कि आमर टिकट प्राइस गुड़ा ओडिया सिनेमा स्पेशली से 100-150 टका रखा कथा ताठ अधिक रखा कथा नुहे गोटे कथा द्वितीय कथा हूँ अन्य इंडस्ट्री में सपोज फिल्म 10 दिन चलला 15 दिन चलला 3-4 सप्ताह पर ओटीटी को आसवा समय निर्धारित समस्त जानते ये फिल्मटा ये ओटीटी आसो ओडिशा रे ओटीटी संख्या 2-3 ओटीटी अच्छी एंड सब फिल्म सामान भी नौ ना रीजन जहाँ भी हो पाए तो ता द्वारा गोटे प्रोब्लेम होची जे जदि लोक फिल्म देखी पारे से जो 2-4 सप्ताह फिल्म चलुची तापर कौन विकल्प ना से फिल्मटा देखा तो सरकार जदि टिकटर मूल्य ह्रास करता द्वितीय कथा हूँ जमी बर्तमान दूरदर्शन भी मुझे शुणी गोटे वेब्स गोटे ओटीटी कहते से किसी रुहता जेकोसी ओडिया सिनेमा गोटे मिनिमम से तार स्टांडर्ड डिसाइड करूँ कि मौलिक कहानी रही आम चिंताधारा को लेकिन फिल्म कराई एटलिस्ट शेयरिंग बेसिस रे सी ओटीटी प्लाटफर्म को से फिल्म गुड़ा जाऊ सेमती निश्चित भाव शिल्प आगे आज्ञा परवर्ती प्रश्न मोर अच्छे सर जमती कि आम जो कलाकार टेक्नीशियन मैंने इंडस्ट्री काम कर फिल्म इंडस्ट्री आमर चलचित्र शिल्प कले तो 1982 मसीह विधिवत भाव सरकार को चलचित्र शिल्प मान्यता देते कलिंग स्टूडियो या प्रसाद लैब भी या तापर आमर परिवर्तन होती इभल्यूशन होती गोटे फिल्म एवं आम आसिक डिजिटल फिल्म पहुँचले सेलुलर फिल्म डिजिटल फिल्म आसिले आसला जो टेक्नीशियन कलाकार से कम करते आज भी कम कर भर केत आम गण नहांती अनेक कम भी कर जो पारिश्रमिक सब पाँच से पारिश्रमिक हो सुविधा सुजोग जहाँ भी से कौन ठीक मिलूँ आप जड़े अभिनेता अनुभव कर प्रश्न उत्तरटा एमती देवा चाहिए जे मु जो पेशार अच्छी मु विभिन्न शिल्प को जाकि कम करे मो पेशार दरकार पड़े जो विभिन्न विभिन्न जगह को जी मुझे देखी जे जो अन्य मैंने जो 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा कम कर आम शिल्प कौन समय निर्धारित समय ना लोक 12 घंटा 14 घंटा कम कर बहुत कष्ट कम कर चेष्टा कर कला को बचाई जहाँ भी स्वप्न समय देखुं पिला हो कि पाठ पढ़ी आस डिफरेन्ट फिल्म इन्स्टिट्यूट तापर पारिश्रमिक बहुत कम मिलूँ अन्य सबू शिल्प पारिश्रमिक हुए तो किसी बढ़ुची कि यही शिल्प मत लगुच किसी पारिश्रमिक टेक्नीशियन कहतु कि कलाकार कहतु जी पाइबा कथा पाऊना जदि आप देखिए से कष्ट कर गोटे फिल्म जी समय से दौरान मोर किसी सह कलाकार शुणी जे सीरियल जो डका अभिनय करने 6टा बेले सुटिंग सेट जाती रात 12टा 1टा खेलती तो चिंता कर जो मनीष सी भी तो मनीष तार गोटे परिवार अच्छी तो से 12 घंटा आम जो खटेवा दुईटा जिन रोचे से हुए तो कौन जगार 12 घंटा को आम एक्सप्लोर करुचे पारिश्रमिक दौने ऑन द अदर साइड से जो समयटा निजस्व जीवन दवा कथा से दे पाता जदि आम भविष्य कथा कहवा से सब चलचित्र राज्य बाहर केते भविष्य रखे आशा कर मु विश्वास करुच्ची आंचलिक चलचित्र वर्तमान जो बढ़ीगला बर्तमान आम जमी आगुरी ये तेलुगु फिल्म तमिल फिल्म ओडिशा को आसुना बर्तमान गोटे गोटे फिल्म मसे 2 मास ये बिजनेस करुच्ची पुष्पा बहुत भल बिजनेस कला कांतारा बहुत भल बिजनेस कला तो जिते गोटे बर्तमान डिजिटल प्लाटफर्म पलि आसला समस्ते सब देखिपारे आम खाली निज फिल्मटा को आम ओडिशा भितर कहीं कन्फाइन रखा कि अन्य राज्य विषय कहीं कथा मुझे तो विश्वास करुच्ची आंतर्जातिक स्तर में जो प्रवासी ओडिया बाहर रोचंती अमेरिका हूँ कि यूरोप हूँ से बर्तमान फिल्म हूँ शॉर्ट फिल्म हो से देखिपारे आउ से सुजोग भी से दबा उचित किंतु कथाटा हूँ कौन आम कहानीटा को आम गुरुत्व देवा दरकार जो कहानीटा आम दर्शक जमी ग्रहण करेंगे अन्य गोटे स्टेट्र दर्शक भी से कनेक्ट कर पारे ताहले निश्चित भाव से फिल्म ओडिशा बाहर भी तार मर्यादा रहा बर्तमान सर देखा कहानी एवं डोमिनेट करें आमको आम इंडस्ट्री को आगुरी जो कहानी को आम आगुरी बहुत अनेक भल मौलिक कहानी को लेकिन सिनेमा से बहुत लोकादृत होती लोक प्रशंसा कर गोटे अवार्ड फार्ड भी पाई से व्यवसाय भी भल कर मझे से बहुत बंद हो गला मैंने आम सब अन्य कहानी पर निर्भर कले जमीक साउथ हो मराठी हो यू कहानी को आम नहीं ओडिया सिनेमा इनपुट कले फिल्म चलला भी लोक पसंद कले किसी अंश में किसी लोग भी प्रत्याख्यान कले किंतु वर्तमान कथा हूँ जे कहानी जिते आम बर्तमान आमको धीरे धीरे ग्रास कर शिल्प को
ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କାହାଣୀର ମହତ୍ତ୍ୱଟା କେତେ ଦୂର ବଢ଼ିଛି? ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହାଣୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କପି ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁଥିଲା ବି କିଛି କିଛି ଫିଲ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିଲା, ତାର କାରଣ ଏହା ଥିଲା ଯେ ତାର ଯେଉଁ ଓରିଜିନାଲ ଷ୍ଟୋରିଟା ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ତାମିଲରୁ ଆସୁଥିଲା, ତେଲୁଗୁରୁ ଆସୁଥିଲା, ଲୋକ ସେଇ ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆସିଗଲା, ଡିଜିଟାଲ ହେଇଗଲା, OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସିଗଲା, ଲୋକ କନେକ୍ଟ କରିଦେଇପାରିଲେ, ଜାଣିଦେଇପାରିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଏଇ ଫିଲ୍ମରୁ ଆସୁଛି। ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ହେଉଥିଲା, ଯେମିତିକି ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଲ ସମୟର କଥା ଯଦି ମନେ ପକାଇବି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନେମା ଆମ ସହରରେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ଏମାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଆମର ମାସ ମାସ ଧରିକି ଚାଲୁଥିଲା। ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ 4 ଥର 5 ଥର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଯଦିଓ ସେ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ କିଛି ବଡ଼ କଳାକାରଙ୍କର ଥିଲେ ବି ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ। तार गोटे कारण थी कहानी सहित आम कनेक्ट करूँ, गीत बहुत ही बढ़िया सुमधुर गीत रोला। तो मु भावुँ जिते आम निजर जहाँ कह संस्कृति परंपरा आम चालीचलन को आम भूली जा दर्शक दूरे जी, कारण तापर से खोजे से तो निश्चित भाव भल कंटेंट भल माने कंटेंट अर्थ हूँ टेक्निकाली बहुत भल ग्राफिक्स यूज होती, बहुत इन्वेस्टमेंट होती, बिग स्टार कास्ट फिल्म से साउथ रे पाइबे कि नॉर्थ साउथ रे हिंदी फिल्म रे पाइबे, से कहीं ओडिया फिल्म को आसबे। आमर मौलिकता हूँ कहानी, जदि आम भल कहानी आउ गोटे बड़ जिनस हूँ देखु आम कहानी नहीं कि तैयारी होता मृगया जो मिथुन चक्रवर्ती जातीय पुरस्कार पाइले, किंतु मृगया केते जण लोक पढ़ी सेमती आमर बहुत बड़ बड़ लेखक अच्छा जहाँ कहानी को लेकिन ओडिया सिनेमा हवा उचित, किंतु से चेष्टा करा जाइनी। मु विश्वास करुँची किसी चेष्टा हुए तो टीवी चैनल जन जन करने चेष्टा करते, किंतु से बहुत कम थिला। जदि सेगुड़ाक आज फीचर फिल्म कराए मु विश्वास करुँची सी भी चलो। एबे जो चलचित्र गुड़िक बर्तमान युवपीढ़ी मैंने करुँच अनेक एक्सपेरिमेंट कर फिल्म नहीं जो गुड़िक आगुरी हे तो एक्सपेरिमेंट भी थिला, आम कहबानी कि नथिला बोली थिला, किंतु एबे अधिक शिशु बढ़ी जाइए, जमीक कहानी हो, टेक्नोलोजी हो, कैमरा वर्क हो, बहुत गुड़े क्रिएटिव एस्पेक्ट कथा आप देखो ये देखो से जो जो एक्सपेरिमेंटा होची ये एक्सपेरिमेंटा कौन गोटे सुस्थ परंपरा चलचित्र मु तो विश्वास करुँची बहुत ही भल सुस्थ परंपरा होची। देखो बर्तमान 30 वर्ष तले जो संख्या जी संख्यार सिनेमा निर्माण होता ओडिया हो कि हिंदी हो कि साउथ इंडियन भी हो बहुत कम थिला। आज आम गोटे कटथट कंपटीशन देकी जाऊे, तो आज समस्ते चाहते फिल्मटा बेटर हेले ही दर्शक को सी अट्राक्ट करें, से एक्सपेरिमेंट हो भावुँ आम एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ कर सारूँ जे आम भी अन्य कौन इंडस्ट्री ठू पछरे ना हो पारे आम पाखे जो जी इन्वेस्टमेंट होची से प्रोब्लेम्स रोचे, तो आम कम बजेट रे फिल्म करूँ, किंतु टेक्निकाली हो कि आम टेक्नीशियंस बहुत कॉम्पिटेंट अच्छा, आम बहुत भल भल आर्टिस्ट अच्छा, तो आम कहीं एक्सपेरिमेंट न करवा। मु तो विश्वास करुँ एक्सपेरिमेंट हवा दरकार, जिते अधिक हम से जल्दी आम कड़ लेउटेबा इंडस्ट्री हिसाब से। अनेक दिन तले आम ओडिया गोटे कलात्मक चलचित्र तैयारी करा जाउथला। कलात्मक चलचित्र व्याख्या करवा टिके लंबा हो, मुझे व्याख्या करी आप भल जानते, आम दर्शक मैंने भी जानते, सेमती कि जो मैंने करुले से भितर थे मुख्यतः श्रीजुक्त मनोहर महापात्र, आमर नीरद महापात्र, शागिर अहमद, बहुत बहुत जन अच्छा, बहुत जन अच्छा जमीक सब्यसाची महापात्र भी कर गोटे भल भल फिल्म से कर दर्शक मैंने से फिल्म को बहुत भल पाई, बहुत भल पाई देते, सेगुड़िक भी बहुत स्तर में प्रसिद्ध लाभ करछि, आंतर्जातिक पुरस्कार भी पाई, जातीय पुरस्कार भी पाई। अनेक वर्ष से फिल्म हम देखला परे मझिरे गोटे बड़ गैप है, से फिल्म है ही नहीं, किंतु एबे गोटे बहुत भल कथा हम देखिलु जे एबेर नुआ पीढ़ी से भाया फिल्म करने अंटा भिड़ी एवं आपण मान भाया कलाकार से फिल्म रे अभिनय करछन्ती। आपन तो विशेषकर आपन अभिनय कथा जो कहबी आपण एई वर्तमान आपण अनेक फिल्म रे काम कर जमीक कि आप समीक्षा गोटे फिल्म थिला, एबे आपण चारिकांध करछन्ती, ता पूर्व आप यूट्यूब रे किसी फिल्म आप देखी जमीक कि प्रतिवाद बेल गोटे फिल्म आप करछन्ती, से देखिली से फिल्म लैंग्वेज गुड़ाक सब से आर्ट आउ कमर्शियल मिसामिशी गोटे कथा ये फिल्म थिला। अच्छा एबे एई फिल्म हेबार पछरे कारणटा कौन मिले भावुछन आप? प्रथम मुझे कहूँ चाहिए जो फिल्म आमर जो मैंने आप ना सब कहले मनमोहन सार कथा कहले कि नीरज सार कथा कहले
ମୋ ମତରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜି ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ OTT ଆଭେଲେବଲ୍, ଆଉ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ପାଇବେନି କୌଣସି ଜାଗାରେ। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିଖୁ କେଉଁଠୁ, ଆମ ଇତିହାସରୁ ଶିଖୁ। ଆମେ ଯଦି ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆମେ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବୁ, ଆମେ କିଛି ଅଭିନେତାଙ୍କ କାମ ଦେଖିଲୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଲୁ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ନେଲୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ କ୍ଷୋଭ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ କାହିଁକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ସିନେମାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ନ ହେଉଛି, କାହିଁକି ସେ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକୁ ରିଟ୍ରାଇଭ୍ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ତାକୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୋ ହଉ ପଛେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁମାନେ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା କହିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେଉଁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଯେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସିଆଲ ସିନେମା, ମୋ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମଟି ଥିଲା ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ 2014 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ସେ ଫିଲ୍ମରେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୀତ ନାଚ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବହୁତ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ବି ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଫିଲ୍ମ ସେମିତି ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୀତ ନାଚ ବି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ମେସେଜ ବି ରହୁଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଦର୍ଶକ କିଏ। କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଟିକଟର ମୂଲ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଶନିବାର ରବିବାର ଦିନ ହେଲେ ଛୁଟି ଅଛି ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ସେଇ ପରମ୍ପରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ହେଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ସେ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟଟା ରାତି 8ଟା 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଆଉ ସେ ସିନେମା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେମା ଦେଖିବାର ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ହିଁ ଅଛି, ଆମର ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଥିଏଟର ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଗଲାଣି। ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଲୋକ, ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ ସେମିତି ଲୋକ ଯାଇକି ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶସ୍ତା ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ହୁଏତ ଏତେଟା ଗ୍ରହଣ କରି ନ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏଇଟା ମୋ ପର୍ସନାଲ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ଫିଲ୍ମରେ କିଛି ମେସେଜ ଅଛି କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ସିନେମା ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ନିକଟରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ପୁଷ୍କରା। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ମ ହେବା ଦରକାର। ଦମନ ବି ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ବାବୁସାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହିରୋ ଷ୍ଟାର ଇମେଜ ସେଟା ସେଥିରେ ୟୁଜ୍ ହେଇନି, ବଟ୍ ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଶୋ ଯାଇଥିଲି, ଫିଲ୍ମ ହାଉସଫୁଲ୍ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ସୋ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମକୁ ଫିଲ୍ମ କହିଲେ ଗୋଟେ ମସଲା, କିଛି ଭାয়োଲେନ୍ସ ରହିବ, କିଛି ଫାଇଟ୍ ରହିବ, କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ରହିବ, କିଛି ଇମୋସନ୍ସ ରହିବ, ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ରୋମାନ୍ସ ରହିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ବହୁତ ପଛରେ ରହିଗଲାଣି। ଆଜିର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପୋଜର ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଲେଭେଲଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଆମେ କରିବା, ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିବାନି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମ ଯାଇକି ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରଖିବା ଯେ ଆମ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଆମ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ସବଟାଇଟଲ୍ ଫିଲ୍ମରେ କରିଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେମିତି ମୋର କିଛି ଫିଲ୍ମ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯଦି ସବଟାଇଟଲିଂ ସେଇଠି ହେଇଛି ଆଉ ଲୋକ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ବି କରିଛନ୍ତି ସବଟାଇଟଲ୍ ଦେଖିକି, ଯଦିଓ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସେଟା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଟୋଟାଲ କନସେପ୍ଟଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଏଠି ଯାହା ଯେମିତି ଆପଣ ସମୀକ୍ଷାର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ସମୀକ୍ଷାର ଯେଉଁ କାହାଣୀଟା ଥିଲା ସେଟା ଯେତିକି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତିକି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁରେ, ସେତିକି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆସାମ କି ମେଘାଳୟ କି ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆମ ସମାଜରେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବାରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ମୁଁ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। କାରଣ ଆଜି ବି ଆମ ମାନସିକତା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଫିଲ୍ମକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ହିଁ ଦେଖୁଛେ। ଯଦି ଆମେ ଥଟ୍ ପ୍ରୋଭୋକିଂ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଫିଲ୍ମର ଡିମାଣ୍ଡ ରୁହନ୍ତା। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଳାତ୍ମକ ସିନେମା, ଆପଣ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ସାର କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଶଳା ବୁଢ଼ାର ବଦଲାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ମ କମର୍ସିଆଲି ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ରେ ମେସେଞ୍ଜରରେ ମେସେଜ କରିଥିଲି ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ହୃଷିକେଶ ମୁଖାର୍ଜୀ। କିନ୍ତୁ ସେ ଫିଲ୍ମ କେତେଜଣ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲେ, କେତେଜଣ ଲୋକ ସେମିତି ଫିଲ୍ମକୁ ଭଲ ପାଇଲେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସେଟା ଦେଖିନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେଥିରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଯେ ସେଟା ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବନି ସେଟା ବି ମୁଁ ରାଜି ନୁହେଁ। କିଛି କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି କହୁଛେ, ଲୋକ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରିବି। ଗୋଟେ ସିନେମା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଦୋ ଆଙ୍ଖେ ବାରାତ, ଭି ଶାନ୍ତାରାମଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା। ସେ ସିନେମାଟି ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେହେତୁ ସେ ସିନେମାରେ କିଛି କଏଦୀମାନଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ତାକୁ ରିଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାହାଣୀଟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବହୁତ ସୁପରହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଅଛି, ମୁଁ ବି ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛି, ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ସିନେମା ଦେଖିଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜେଲ୍ ସଂସ୍କାର ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ନୀତି ସରକାର ଆଣିଲେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ପରେ, ଏବଂ ସେ ଫିଲ୍ମଟା ରିଫର୍ମେସନ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା
ୟାକୁ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମିତି ସିନେମା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି କି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏମିତି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁ ସେମିତି ସିନେମା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିନୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କଳାତ୍ମକ ସିନେମା ହେଇଛି, ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି, ବଟ୍ ସେଟା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି। ସେଟା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସାର୍କିଟ୍ରେ ହୁଏତ ନ୍ୟାସନାଲ ପାଇଯାଇଛି, ଆମେ ଦେଖିବାର ସ୍କୋପ୍ ପାଇନୁ, କିନ୍ତୁ ହେଇନି ଏଇଟା ମୁଁ କହିବିନି। କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମକୁ ସେ ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ ବି ଲାଗିଥିଲା। ଆମର ବହୁତ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମିତି ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ନା କେମିତି କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଇଛି ସେଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ହେଇନଥିବ। ଯଦି ହେଇଛି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନି। ସାର୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର, ଜଣେ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ସାର୍, ଆପଣ ତ ଅଭିନୟ ବହୁତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କରିଛନ୍ତି, ଟେଲିଫିଲ୍ମରେ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ବିଲକୁଲ ନେଇନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ମୁଁ କିଛି ପଢ଼ିବି ଫିଲ୍ମ ରିଲେଟେଡ୍, ଆକ୍ଟିଂ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କୋର୍ସ କରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଏଥିପାଇଁ ହେଇପାରିଲାନି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସ କରୁଥିଲି ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକା ସମୟ ସେଥିରେ ଚାଲିଗଲା। ବାକି ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଛି ସେଟା କେବଳ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ହିଁ ଶିଖିଛି। ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଯାହା ସ୍କୋପ୍ ମିଳିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖାଏ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ କିଛି ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ସାର୍। ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର, ଯଦି କହିବେ ଅଭିନେତା ଭାବେ ଆପଣ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫେସନକୁ ନେଇକରି, ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକରି? ମୁଁ 500% ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ବୋଲି କହିବି। ତାର କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଥିଲି ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କର। ସିଏ ଅକ୍ଷୟ ଖାନ୍ନାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଥିଲି। ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା ଯେ ଆପଣ କେତେ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ଟର। ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲେ। ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଭିନେତା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଥିଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ହିଁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଦିନେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ସିନେମାରେ ଦେଖିବି କି ଟିଭିରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବି। ସେଥିରୁ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣ ଲୋକ ସେଇ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତାକୁ କିଛି ନୂଆ କାମ କରିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଯିଏ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବା କଥା ସିଏ ସେଇ କଳାକାର ଯାହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ମିଳିଯାଏ। ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ କାମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ଏଣ୍ଟାଗନିଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି, କେଉଁଠି ଟ୍ରିପଲ୍ ରୋଲ୍ କରିବା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ କରିଥିଲି ପ୍ରତିଭା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଟ୍ରିପଲ୍ ରୋଲ୍ କରିଛି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ବହୁତ କମ୍ କାମ ଭିତରେ ମୋତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଦର୍ଶକ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବି ଆଉ କିଛି କାମ କରିବି, ଯେଉଁଟା ଭାବିକି ମୁଁ 90 ମସିହାର 90sରେ ଆସିଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଥିଲା। ମୋତେ ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି, ମୁଁ କିଛି କାମ କରୁଛି, ଆଶା ରଖିଛି ଆଉ କିଛି କାମ କରିବି, ତ ମୁଁ ମୋର୍ ଦେନ୍ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆପଣ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ କାମ କରିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଦେଖିବୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଗକୁ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଆପଣ କାମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ରଖିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧନ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଉଥରେ ଭେଟ ହେବା, ଆଉ କିଛି ଅତିଥି କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ବି ଭେଟ ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।